Ini dia kompilasi paling viral tahun ini. Serius, bikin kaget banget. Jangan sampai ketinggalan. Angkat dong. Ya mas. Deo, gue mau minta tolong sama lo ya. Deo Entertainment masih jalan kan? Masih dong. Gue mau minta tolong dong jualin Pingkan Mambo. Boleh, siap. Ini gue nih lagi podcast sama Pingkan Mambo. Gue nggak ngerti itu klien mau bayar Pingkan Mambo berapa. Tapi gue pengen lu balikin kepercayaan dirinya dia lagi untuk bisa ada di panggung wedding atau panggung event. Yang pertama, hidup nggak harus disukain banyak orang. Cukup nggak nyusahin orang lain aja itu udah hebat. Itu bisa lo jadiin words juga. Ya, udah sekarang ini lo balik hidup buat diri lo sendiri aja lo dulu. Buat diri lo sendiri, lo cukupin hidup lo cukupin batin lo cukupin hati lo buat lo dulu sendiri. Nggak usah berusaha nyenengin orang lain, nggak usah. Ya, nah gue ada kata-kata lagi nih. Kan sekarang kakak udah berubah penampilan seperti ini. Kakak jatuh hati. Karena Tapi- jatuh hati tuh lagu gue yang Masa- gue udah biasa banget ya nyanyiinnya. Masa sendiri kalau misalnya Ngapain dicolok? Ngapain dicolok? Gak ada. Tadi begini. Sama tadi gimana? Gue lihat nih, gue pengen juga. Nyolek Dengkul Legend bro. Boleh gitu. Ya sorry, Dengkul Legend emang kenapa gue beli colek? Nggak boleh. Oh, sorry, maaf ya mas. Posesif. Kok posesif? Jatuh hati. Soalnya gue tuh kayak lagu-lagu gue yang udah lama kan gue nyanyiinnya kan udah berapa belas tahun gitu Ya. nyanyiin gitu aja gitu. Bosen. Begitu digubah lagi sama Mas Andi tuh kayak gue kayak ada nafas baru gitu kayak Lu nangis pas mendengar baru dimainkan, belum dinyanyikan. belum. Kayak baru denger intronya doang gue. Ciliwung isinya pertama adalah sampah dan limbah. Ya, apa tuh? Banyak om sampah Kan tadi kan ada toren. Toren. Yang paling tolol. mayat kebo. Mayat kebo. Iya, pakai kebo. Mayat kebo di dalam Bang. sungai. Iya, mungkin dia kecebur kali kebonya. Gitu. Terus tadi sebelum saya ke sini ada brimob lewat kan di kali. Nanti kalau nemu mayat kasih tahu ya gitu. Ada mayat manusia yang tenggelam gitu. Bisa buat judul dari mayat kebo sampai mayat manusia di Ciliwung. Tadi pas ngambil sapu-sapu kan ada brimob tiga perahu tuh. Lagi nyari mayat manusia. Ya, kalau ketemu mayat kasih tahu ya gitu. Pratt discusses the scale and nature of Los Angeles' homelessness crisis, emphasizing that it is primarily a drug addiction and mental health issue rather than a simple housing shortage. He highlights how drug abuse, particularly fentanyl addiction, fuels the problem, creating what he calls zombies who live openly on streets in dangerous, unsanitary, and lawless conditions. Pratt criticizes current policies that enable open drug use, questionably legalized encampments, and ineffective services purportedly designed to aid the homeless. Lu paling sakit mah. Iya paling sakit mah. Tapi sakit mah bisa tiba-tiba jantung loh karena hampir sama ininya. Gejalanya. Gejalanya. Bahkan dulu waktu awal aku jadi dokter, perawatku yang senior yang ngingetin aku, dok coba EKG dok gitu. Padahal nyeri ulu hati. Iya. Pas dicek EKG-nya, walah jantungnya berantakan. Wah bener serangan jantung. Itu Pas banyak- dicek enzim jantungnya naik semuanya. Iya. Itu banyak orang nggak paham tuh dok. Ngomongnya sakit mah. Iya betul. Udah gitu kita cuma punya waktu 90 menit dari awal dia gejala sampai ditindak biar jantungnya tetap bagus gitu untuk pasang ring itu loh. Baik terus kan kayak zaman sekarang kayak aku sering banget dibilang operasi hidung dari zaman dulu. Ya padahal enggak. Bingung juga kan ya. Ya. Kalau ke temen-temen deket aku kayak kasihan dokter lu ya kalau misalnya beneran lu operasi kayak Enggak, gak. Ocha ini customer, tau nggak? Ocha ini sebenarnya dia itu tipe yang takut sakit. Jadi dia tuh dia kasarnya dia tuh pemberani nggak bakal gitu masuk ya? rumah sakit kalau dia nunggu udah tepar benar tepar nggak bakal. Gue baru masuk rumah Jadi sakit. kalau skala diapa-apain tuh dia sebenarnya nyali lo tipis juga ya kalau buat Tipis. begitu-gitu ya. Aku tuh yang berani ya, misalnya sekarang kayak rejuren gitu, Iya. sama DNA atau skin booster Ya, gitu, ya. atau Sperma. With a bunch of friends. Her friend turned around and asked her a question. She talked to her, and then she turned around again and she was gone. And they have no idea what happened. They never found a body. They brought the dogs in. The dogs couldn't find her. Just gone. That's it. But here's my question. If I was her and I thought that they were trying to whack me and
I was going hiking with my friends and I was at the back of the line, that's where I'd be if I was going to make a run for it, right? If I thought all these people were bringing me up there, these fucking fellow scientists to chuck me off the cliff, Right. I might be in the back, and then I might, if I'm paranoid, maybe I ate an edible before I went on this hike to be a little closer to nature, and I'd look at that person in front of me, I'm like, I'm going to wait until they turn that, right around that turn, and I'm fucking Like gone, Homer bitch. Simpson into the bushes. And then she just fucking booked it down that hill and hopped in her car. Ya udah, ada yang terus kayak yang nempokin gitu. Aku bilang gini, ini jangan sampai kesurupan. Jangan sampai kesurupan, aku bilang kayak gitu kan. Berat banget pala aku gitu ya. Set. Terus tiba-tiba aku ngomong bahasa Sunda. Karena aku lihat di rekaman kan, isu merinding nih. Gitu ngomong gitu. Assalamualaikum. Gitu kakek-kakek gitu kan. Dia ngomong, ini jagain si Anwar, katanya gitu. Dia itu ada yang jagain nenek-nenek kebaya kuning, katanya gitu. Di situ aku mencadarkan, kayaknya kalau nggak salah ada kali setengah jam sampai aku tuh bisa yang kayak ngobrol lagi gitu.